सर 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 सेना काका तमें मु जानी सर कहवा डर लगुच आपण ये नीलम मैडम कथा भावुं नीलम मैडम कथा ये कथा तुम केमती जान मुझे एका नुहे सर समस्ते जानते आ टुपुर टापुर ही कहते आपण नीलम मैडम को भल पाँच बाहर चाहते मु नीलम मैडम को भल पाऊँ कि बाहर चाहूँगी एक कथा कह तुम साहस कल कमी आते जब ए विषय केवे भी आलोचना कर तुमको चाकरी बाहर कर नुआ ड्राइवर रखी भूल होगा सर छोट नुहे बड़ कथा कहू कहू पार्टी बाहर पड़ा आमती भूल के भी हम ठीक अच्छे तुम जाओ तुम ड्यूटी कर जाओ आपण एमती केते जन को चाकरी आउट कर देबे सर आ दरकार पड़े खूब शीघ्र तुमको मैरिज भी करी मैरेज करेंगे हाँ एक कही पार्छ तो केमिति भाभी पार्छ तो केमिति नीलम 4 वर्ष आपण नर्सिंग होम रे चाकरी करबा भितरे आपण को बॉस व्यक्ति तो मन कौन चाकरी देखिनी नीलम हां मो बॉस बोले मते जोर जबरदस्त मैरिज करबे ना चाकरी बोले म आपण को प्रस्ताव रे राजी हिजबी किंतु नीलम तुम ये प्रस्ताव को अवॉइड करछ कोन पई सेटा मोर पर्सनल मैटर से कथा मु कहार की जणेबा चाहूनी नीलम आ बाकी रहला आपण को चाकरी वर्तमान मु चाकरी रिजाइन दे चली जीवी नीलम मो कथा केसो आज ठारू आपण को नर्सिंग होम को केबे भी आसीबनी जीवन रे आपण को सहित मु केबे भी भेटिबिनी नहीं नीलम नहीं तुम सेमिति कोनी दरकार पड़ले मु तुम्हारे क्षमा मांग देबी काहे कि ना मु तुमको भलो नुहे आपण जन डॉक्टर मु आपण नर्सिंग होम सामान्य गोटे कर्मचारी नीलम ताले तार सठिक उत्तर तो कहीं दे परिबेनी अनुमान करछि तुम कथबार्ता चालीचलन गोटे स्वतंत्र आकर्षण अच्छी तुम आचार व्यवहार गोटे निरा पण भरी रही आबेठार मुझे तुमको मने मने भल भी पाई सारी आ मने मने निष्पत्ति भी नहीं जदि जीवन मुझे केवे मैरेज करने को चाहे ताहले केवल तुमको ही मैरेज करी लक्ष्मण रेखा जो दिन से लक्ष्मण रेखा गोटे मार पर चली जी से दिन 4 मनुष्य भोक उपास मरी ना आत्महत्या करदे हाँ सर मास सर मो माँ मो दरमा टंका को चाह बसी थाए टंका पाइले से घर पे सौदा आनिब मो भाई चाह बसी थाए टंका पाइले से इंटरव्यू दवा को जीव भाउज कस्मेटिक किणवे मो पाई शंखा सिंधुर अपेक्षा मो परिवार बड़ 7 कलश 8 दीप अपेक्षा मो पाई मो भाई भाउज हस खुशी बड़ मैरेज करने अपेक्षा ता प्रेमिकार इच्छा पूरण करने बड़ हाँ नीलम तुम जो निजे निष्पत्ति नहीं गलनी
ତମେ ତମ ପରିବାର ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ଅବିବାହିତ ରହିଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ମୁଁ ବି ତମ ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ଅବିବାହିତ ରହିଯିବି। ଅନିଲମ ଯଦି ଜୀବନରେ ତମେ କେବେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ହାତ ବଢ଼େଇବ ଆଉ ସେଇ ହାତକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ନେଇ ବସିଥିବି। ओहो मामा केत थर कही शुला बेले मुंड पाखे चश्माटा रखी बोली एले पिन नहीं मामा से किसी नहीं चिनु कौन उठे रखी छु मत मामा से किसी देखा कहूची किरण ए दी दिन तो तो स्त्री मुंड छुई नियम करिथिलु आज पुणी मद पीवा को बाहरिचो बुझिलु मामा तो कथा गुड़ाक बेले बेले मत एमती अजब लगे अल दुनिया जब नियम बोली किसी था ताले कोर्टे गीत धरी नियम कर सारा पर भी हजार हजार लोक मिछ सेकी दौरान केमी जब शपथ बोली दुनिया किसी था ताले एमएलए एमपी मैंने शपथ नेला पर भी कोटी कोटी टंकार घोटाला करुँच नियम शपथ आ प्रतिज्ञा ए सब तो सप्ताह पूर्वर कथा मामा दे मामा दे से मद बोतल लगते ऋतु आसा पूर्व मुझे पी दिए दे मामा काहे के मद गुडा पिउछु कोउतरे मुतर अभाव रखिछि जीत करी बसिलु कलिकता जाई पाठ पढिबु कोन भोड नै कलिकता रे पाठ पढेला जहां ता पाठ पढिलु शेषरे सेई कॉलेज रे गोटे झियो को धरि आसी घरे पहुंची साई पड़सा कथा खातिर न करे से झियो को मु घरे रखिली पुणी कोउतरे त मनउना कोन पई त मन दुखटा होची मो बापा ताकरी पाई मु गाँ दारे मुंड टेकी बाट चली पारुनी पिलाटी बेलू आज जाए सबुरी सब जगह लोक मैंने मत आखिया पूरी कहते कारण सी गला 4 मास पर मोर जन्म प्रथम स्कूल पिला मैंने कहले मु गोटे अणबपुआ कॉलेज सांग मैंने कमेंट मारी कहले मु कड़े मो बापा को देखिले चिन्ह पारे और से मुझे हाथ धरी बाहर से कथा कथा किए कहूँ मु कड़े मो बापा को बड़ी ताकू छाड़ी चली जीवे अरे जे जा कहला बोली तू ए विष गुडा कपी बोल मामा मुझे विष गुड़ाक पी मरी जावाक चाहे केवल से लोकटा पाई हेलो ए मामा तोते जदि से छाड़ी जीवार थे ताल तोते बाहुले कहीं आमके दुनिया देखौले कहीं मामा से लोकटा जदि मो सामने केवे पड़ंदा मु तो कहि बोलनु शेष कर दियो सेभली बापा को मो मन भर के मो मारी नहीं फेली ए दुनिया मोर बापा बोली कहीं नहती मु गोटे अणबम दे बापा दे से मत बोतल दे ऋतु आसिया पर मुझे पी दे मो मुंड भर जलुआ निआटा को शांत कर दिए दे मामा दे
করছে এ কি আপনার দর সংস্কার বহু বলবার জন্য তোমাকে লজ্জা আসে না? আমি কি বিবার জন্য বারণ করছি, তুমি মাই কেমন বারণ করে না? মতে বিয়া পাই মনা করিও তুমি কি আমি তোমার অর্ধাঙ্গিনী, বিয়ে করে অতদিন পরে ডাবি বলতো হবে ঋতু। কে ঋতু ঋতু আচ্ছা অতদিনে হয়ে গেল নামটা ঠিকতে ডাকতে পারো না, ঋতু নাই ঋতু পান্না বক্কা উড়িয়া। আরে এ বহু, তুই তো সবাইকে বোকা বলে কহছ। বললে তুমি আসেছিল ভালোবাসে আমি একে বিয়ে করো, তো কি হলো? একটা টাকার জন্য আমাকে হাত আমাকে হাত ফেরাতে হচ্ছে। তুমি ঠিক কইছো তো মতে ভাই ভুল করিছি আমার বি রোজগার নথাই তোমাকে বিবাহ করিবাটা বলে বিরাট বড় ভুল হয়ে যাইছি। আমি কিন্তু অ্যাডজাস্ট করতে পারবো না, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছে তোমাকে ছেড়ে চলে যাব। ঋতু, আরে এ বহু, কোন কহিল তো কিরণକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯିବୁ? আরে কুয়াড়ে ଯିବୁ? কোউঠে রহিব? আমার বাড়িতে কমসে কম শান্তি তো পাবে। ভুল সিদ্ধান্ত নতো তুমি ঋতু। কেন? যে ଶାଶୁ ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରେନି ସେ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ। ଆଉ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁତାପ କରିବ। সবগুলো আমার বাড়িতে আমি আত্মহত্যা করব, এলে তোমার কাছে আসবো না। আসি কি হলো? তেমে আপন কুয়াড়ে ঘর ছাড়িকি চাল যাও এখানে থাকবো না, চলে যাবো। মু পুরা সবু বন্দোবস্ত করে দিয়ে আসিছি। ଅଜା ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ତମ କଥା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। মো না চাইনা বাকি মোর চাল কেই বুঝি ন পারନ୍ତି। রাজা তু কোন তু আজ বেকার হইকি বুলুকি বুলি বহুমা ঘর ছাড়ি চালি যাবো। রে তু যদি কিছু গোটে বিজনেস আরম্ভ করিদেবু বহুমা ঘর ছাড়ি চালি যাব কাহিকি? আরে বাপা, বিজনেস କରିବାକୁ ହେଲେ 4-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। 4-5 ଲক্ষ টঙ্কা মু দেবি? পিলা তো গেরস্তটা করিয়া বলি পিলা সব সবু ছাড়িকি চালিগলা। মু ওটা থাউ থাউ মো নাতিয়া পাই এতি কাম করি পারিবি? দাদু গো, তোমার কথা আমার বিশ্বাস হয় না। কাহিকি হয় না? না না, অত টাকা তোমার কাছে আসবে কোথায়? রে মো না চাইনা মাহান্তি মো চাল কেই বুঝি ন পারে। রে নাচুনি বাবু, কি হলো? তেমে আপন ভাবুছ সে টঙ্কাটা মোর কি? তোমার না। না 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 না, সে টঙ্কাটা তম শ্বশুরর। রে কোউ কালରୁ সে দিটা জীবন বীমা করেছিল। এই 4-5 দিন তলে বাক্স খেলে খেলে দিটা রসিদি পাইগলি। আর সে রসিদি দিটা নেই বীমা অফিসরকে দেখেলা বেড়ে অফিসর কহিলে তুমি 10 লক্ষ টঙ্কা মিলিব। রে বাবা, 10 লাখ মিলবে? আরে বাপা, সে তো নাহাନ୍ତି, তাকে বিমা টাকা ଆମେ ଉଠେଇବା କେମିତି? নাহান্তি মানে কে সে মরি চালিগলা? তো কাহিଁକି মନରେ এতে দরদ কাহিଁକି? যদি বা সে তার বঞ্চি থাই তু বিধবা হইলে ক্ষতি কর। এতে কি? বাপা দেখুন তোমার মেয়েটা তো মহাসতী সাবিত্রী, বিদ্যালয়ে পৃথিবী প্রলয় হয়ে যাবে, চন্দ্র সূর্য আর আজাদ করবে না। আমি কিছু শুনতে চাইনি, তোমাকে বিধবা হতে হবে। ନାଇଲୋ ବୋଉ, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତୁ, ହେଲେ ତୁ ଏକଥା କହନା। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, ଶଙ୍ଖାସୂତ୍ରର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତିନି। ହେଲେ ତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରୁନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲ ମତେ। হ্যাঁ উত্তর দে। ହେଲେ ଦଉନୁ କିରଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେ। ହେ 1-2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ'ଣ ହେଇଛି? 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏ ଘରକୁ ଆସିଲେ ତ ବେକାର ପୁଅଟା କୂଳରେ ଲାଗିଯିବ। ଏ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ। ଏ ସାମାନ୍ୟ 10 ଟଙ୍କାର ଶଙ୍ଖାସିନ୍ଦୁର ପାଇଁ ତୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ପାଦରେ ଆଣିବୁ। দাদু, আমার একটা কথা, ওরা বিধবা হবে না জমি বাড়িতে চলে যাবে। যা চালে যা, ଯାହାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସେଇଆ କର। ହେଲେ ସେ ଏ ଗାଁ ସାହି ପଡ଼ିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି କହିଦେବି ତାଙ୍କ କୁଶ ଭିତରେ ଦାହ କରି ଶୁଦ୍ଧି ହେବି। ଦଣ୍ଡ ହେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଧ ଦେବି। ଏ ଗାଁ ସାହି ପଡ଼ିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି କହିଦେବି ମୋ ବାପା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ମୋ ବାପା ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ତୋ ମାମା ତୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତୋ ମାମା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବେ। ମାମା ନାଇଁଲୋ, ମାମା ନାଇଁ, ତୁ ତ ନାଇଁନି ମାମା।
ବାପା ତ ଚାଲି ଯାଇଛି, ଆଉ ତୁ ଯଦି ଚାଲିଯିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁ ବଞ୍ଚି ରହିବି? ଯଦି ବାପାଙ୍କ ମରିବା କଥା କହି ତୋ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ନା? ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ, କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। 20 ବର୍ଷ ହେଲା ତୋର ସବୁ କଥା ରଖି ଆସିଛି, ହେଲେ ଆଜି ତୋର ମୁଁ କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବିନି। ତୋତେ ବିଧବା ହବାକୁ ହବ। দাদু এমন করলে বিধবা হবে? লো দেলালো শাড়ি দেলু লো রতনা তু কোন কলু? আমাকে থাপ্পড় দিল। লো রাতি পাইলে মার্গশির মাস গুরুবার লক্ষ্মী উপরକୁ তু হাত উঠেনি। ହାତ ଉଠେଇଛି। ଯିଏ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିବାକୁ ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ମାରିବି। ମୁଁ ଯଦି ତ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେବାକୁ ଯାଏ দিবি নিলাম বলুন ওকে কি করবে? মারবে তো মারুন। হে রোহে মারুন ধরুন করুন কোন সব পালা চালছে। আর দাদু জমা পাটি করুন কেন? চুপকে ছিড়া বসে। তুমি কাহিଁକି পাটি করছো? কথাটা যেତେବେଳେ ନୀଲମ କାନ ଗଲାନି ସେ ତ ତାର ବଳେ ବଳେ ବୁଝିଦେବ। ତମେ ଧରୁନୁ ମାରୁନୁ କରୁନୁ ଏତେ ବେପାର। তুমি তো কিছু করতেও পারো না। ମାରେ ନୀଲମ ମାଲୋ LIC ଅଫିସରୁ ଦୁଇଟା ଫର୍ମ ନେଇ ଆସିଛି, ତାକୁ କହିବୁ ଏଥିରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେବ ଲୋ ମା, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ବି ବଦଳିଯିବ। ମାରେ ସେ ତାର ଏଥିରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବ କି ସାରା ଜୀବନ ସଦବା ହେଇକି ରହିବ, ବିଚାରଟା ତୁ କରିବୁ। ରହିଲା ଏ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ কি হলো? ଚାଲ 10 লাখ দিবে তো? ପାଟି କରନି, ଗୁରୁବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଚାଲ ଘର আর তুমি চলো চলো। ଠିଆ ହେଇଛ କାହିଁକି? ଯା ସେ ଫର୍ମରେ ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେ। ତାମାନେ